हेलो गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल चिल्ड्रन प्लीज कम बैक एंड ओके सो लेट्स bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this wonderful time. आज जो हमारे सर्विस लीडर हैं वो हैं स्टीव मैसी, और खुदावंद के कलाम के लिए आज पाकिस्तान से रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर जो हैं वो जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे और खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे। वेलकम टू बिशप साहब पाकिस्तान गए हुए थे। वेलकम बैक टू यू। सो लेट्स bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this time. खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं इस वक्त के लिए। खुदा तू मेहरबान है। खुदा हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदा, और दुआ करते हैं खुदावंद जब हम तेरी वर्शिप करते हैं खुदावंद तो तेरा पाक रूह भरपूर जुम्बश करे खुदावंद। मैं सारी क्वायर को, साइमन को खुदा, मैं पीए और एवी पर जोएल के लिए, भाई जावेद के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद जब ये टेक्नोलॉजी के ज़रिया से खुदावंद ये आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचती है, हम दुआ करते हैं खुदावंद हर एक चीज़ खुदावंद स्मूथ हो, क्लियर हो खुदावंद। जब तेरा खादम तेरे कलाम को शेयर करता है खुदावंद हम दुआ करते हैं तू हमारे दिलों को खोलना खुदावंद, ताकि आज तेरी आवाज़ को सुने खुदावंद। जो लोग आना चाहते हैं खुदावंद उनके रास्तों को वसी कर, ताकि वो आए खुदावंद और भरपूर आज की इस मीटिंग में खुदावंद इस वर्शिप में, इस सर्विस में खुदावंद तेरी बरकत को हासिल करें खुदावंद। हम अपने आप को तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं और अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुका लेते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम मिलकर दो गीत गाएंगे। पहला ज़बूर तू आँख है मेरी जान, ज़बूर 103, और उसके बाद हमें गीत गाएंगे बने रहो तुम बने रहो। लेट्स प्लीज स्टैंड।
चीजाना रोहे रचाना तेनू चंगिया चीजाना रोहे रचाना तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तू आँख है मेरी जान ओ काबा ने वांगन तेनू जोर देके ओ काबा ने वांगन तेनू जोर देके ओ तेरी जवानी नू करदा नया है ओ तेरी जवानी नू करदा नया है तू आँख है मेरी जान हाँ सब दुखियाँ करना दे लइया पे हाँ सब दुखियाँ करना दे लइया पे नया नाल सच्चाई करना खुदा है नया नाल सच्चाई करना खुदा है तू आँख है मेरी जान दिखाया है ना अपना मूसा नू उसने दिखाया है ना अपना मूसा नू उसने बनी इस्राएल लगाओ रहनुमा है बनी इस्राएल लगाओ रहनुमा है तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है तेरा से ताहीना पवित्र सदा है तेरा से ताहीना पवित्र सदा है तू आँख है मेरी जान तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए। आइए हम मिलकर गाएंगे, एक और गीत गाएंगे, बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो। बने रहो तुम बने रहो तुम बने रहो तुम बने रहो तुम यीशु में बने रहो यीशु में बने रहो रूह में गाओ रूह में झूमो रूह में गाओ रूह में झूमो यीशु में बने रहो यीशु में बने रहो जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है वैसे ही विश्वासी
की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राह की जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। मंसूबे आनंद पाने को, मंसूबे आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा ये उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा ये उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्लीज सब तशरीफ रखिए। अब वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ और मनाजातें खुदावंद के हजूर में पेश करें। मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा बाजी रईसा से, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज़ सामने आ जाएं। थैंक्सगिविंग के लिए ओके।
تو ندیم بھائی نے مجھے کہا پہلے تھینکس گیونگ لے لیں گے ہم. تو اگر کسی کی بھی تھینکس گیونگ ہے جو بھی اپنی شکر گزاری خداون کے حضور میں پیش کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ اپنے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں یا سامنے آ سکتے ہیں. جو بھی خداون نے آپ کی زندگی میں عجیب کام کیے ہیں یا جو بھی آپ کی ٹیسٹ منی ہے جو آپ ہم سب کے ساتھ مل کر شیئر کر سکتے ہیں, پلیز آپ سامنے. جیڈن اینڈ جرمایا, پلیز آپ آ جائیں سامنے. So I thank the Lord that on Wednesday I went for PGL, which is like a 3-day trip to like a campsite, and we had like activities. So I'm just thankful for the Lord that He brought us back safely and He took us there safely. Good evening, everyone. Today I would like to thank the Lord because my dad was in hospital like last week ago, and he was in hospital for a long infection, and I'm happy to say that he got out, and I praise the Lord for this. ہم خداون کا شکر گزار ہیں کہ وہ بچوں کے ذریعے جو ہے اپنے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کی گواہی ہے. Yeah, also my dad was coming from America, and I pray that the Lord may bring her safely and on the 20th of June, and I hope everything goes well. ان تمام باتوں کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شکر گزاری ہے آپ کی تو پلیز آپ اپنے ہاتھ کھڑے کریں. آپ آئیں گی سامنے نونا باجی یا میں مائک نہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں آج کے دن کے لیے. اور لیکن میری طبیعت کافی زیادہ لاسٹ ویک خراب رہی ہے, تو لیکن میں نے بڑی کل دعا کی اور میڈیسن وغیرہ لیتی رہی کہ میں فرائیڈے میٹنگ پہ ضرور جا سکوں. تو خدا نے یہ پاسبل کیا کہ میں آئی ہوں میٹنگ پہ. اور شکر گزاری یہ ہے کہ خداوند نے پچھلے پورا سال بھی سنبھالے رکھا, اس سال میں پھر آج جب یہ موقع دیا شکر گزاری پیش کرنے کا, تو میں اس کا شکر کرتی ہوں اپنے اس ہاؤس گروپ کے لیے خاص طور پہ کہ بیماری میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, سب لوگ فکر کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, حال پوچھتے ہیں, کھانا بھی بنا کے دیتے ہیں, بہت کچھ. اس ہفتے میں سب نے میرے ساتھ پیار دکھایا, دعائیں کی, تو میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. اور جب ہم پورا سال آتے ہیں ہاؤس گروپ میں تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں. جب خدا ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم اپنی شکر گزاریاں بھی پیش کرتے ہیں. اور خداوند آپ سب کو بھی برکت دے. اور میں سب کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں جن لوگوں نے بھی دعا کی اور جن لوگوں نے میری ہر طریقے سے ہیلپ کی. تھینک یو باجی. اس کے علاوہ اگر آپ کی شکر گزاری تو پلیز آپ سامنے آ سکتے ہیں. مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے واپس اس ملک میں لے کر آیا ایک شکر گزاری کے ساتھ کہ ہمارا خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرنا جانتا ہے, کیونکہ اس کو ناممکنات کا خدا کہا گیا ہے. اس کے لیے کوئی کام دشوار یا ناممکن نہیں ہے. تو خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنے گھرانے کی زندگی کے لیے. آپ سب کی دعاؤں کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے ابو گر گئے تھے اور ان کی یہ کولے کی ہڈی جو ہے اس میں کریک آیا تھا. اور میرے ابو ابھی 87 کے ہوئے ہیں اس مئی میں. تو میں شکر خدا کا اس لیے کرتی ہوں کہ
ایسٹر کے گڈ فرائیڈے کے سے پہلے بھی بس خدا نے میرے دل میں ڈالا، کیونکہ میں روزہ ابھی کچھ ٹائم سے نہیں رکھ رہی تھی، کافی ویک فیل کر رہی تھی، تو خداوند نے میرے دل میں ڈالا تو میں نے 3 دن کا روزہ گڈ فرائیڈے کے ٹائم پہ میں نے چرچ میں ہی آ کے کھولا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بس ایک چیز تھی جو بے چین کر رہی تھی، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے کیا نہیں، لیکن چیز کچھ ایسے ہی ہوتا ہے تو میرا دل جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ میں 9 اپریل میں جو ہے اس سے بھی 2 دن پہلے بس اچانک ہی میرا دل کیا کہ میں دعا روزے میں ٹھہروں۔ تو 8 تاریخ کو جو ہے میں نے روزہ رکھا، اور صبح بس ایسی خواب آئی کہ کوئی بلاسٹ ہوا ہے بڑا سا، اور سیم وہی ٹائم تھا جس ٹائم پہ میرے ابو جو ہیں وہ گرے تھے۔ میرے ابو کافی اچھی لمبی ہائٹ کے ہیں، 6 فیٹ کے، تو جب وہ گرے تو اسی ٹائم پہ جو ہے وہ مجھے ایسی خواب آئی، اور میں اٹھ کے بیٹھ کے دعا کرنے لگی، اور میں نے خداوند سے یہ سوال کیا کہ خداوند میں نے تو روزہ 3 دن کا رکھنا تھا، یہ عجیب سی خواب مجھے کیوں آئی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ گھر سے فون آیا کراچی سے کہ میرے ابو جو ہیں وہ گر گئے ہیں۔ لیکن سب چیزوں کے لیے خدا کا شکر کرتی ہوں کہ جب میں وہاں گئی اور پھر 2-3 دن کے بعد ابو کا آپریشن ہوا، اور جس ہاسپٹل میں گئی تو وہاں بھی جو ہے وہ سب، یہاں تک کہ اسٹاف ورکرز جو بھی تھے وہ ہمارے جاننے والے تھے۔ خدا نے پہلے سے ہی اس روزے کی وجہ سے، میں نے 3 دن ویسے ہی روزہ رکھا، میں نے کوئی ایسی نہیں کیا کہ میں اس کو توڑ دیتی ہوں روزے کو، تو 3 دن کا روزہ میں نے رکھا، اور خدا نے جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہوں میں اس بات کے لیے۔ اور پھر 2 سیٹرڈیز جب میرے ابو جو ہیں وہ گھر آ گئے تھے تو پھر ہم لوگوں نے گھر میں ہی میٹنگ رکھوائی، اور میرے ابو تھوڑے ذہنی طور سے بھی تھوڑے ایسے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ رات کو سوتے نہیں تھے، اور جس کی وجہ سے بولتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی پھر ہم لوگ پریشان بھی تھوڑے ہوتے تھے، لیکن ہم گھبرائے نہیں اس بات سے۔ خدا کا شکر کرتی ہوں اس بات کے لیے۔ اور جب گھر میں میٹنگ رکھوائی، یقیناً گھروں میں عبادت رکھوانا میں بھی کتنا خدا عجیب کام کرتا ہے، جو کچھ بندھن ہوتے ہیں جن کو وہ توڑ دیتا ہے۔ تو ہم نے جب دعا رکھوائی تو دوسرے دن ہی میرے ابو اٹھ کے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں اور تم لوگوں نے مجھے چلانے کے قابل کر دیے۔ تو میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ یقیناً جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور اس سے اس کی مرضی کو مانگتے ہیں تو وہ بزرگوں کو بھی جن کی ہڈیاں جڑنے کے قابل نہیں ہوتی، تو میرے ابو ابھی واکر کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کے لیے بھی خداوند کا شکر ہو کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ سارا جلال ہم خداوند کے نام کو دیتے ہیں۔ باجی کے ایمان کے لیے ہم خداوند کا شکر گزار ہیں کہ خداوند نے بہت خوبصورت ایمان دیا ہے، وہ اپنے گھرانے کے لیے، اپنے پورے فیملی کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ معجزانہ طور پر جب ہم پورے دل اور سچائی سے اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیز آپ سامنے آ سکتے ہیں جب So we found out like a few months ago that Mama's having a baby. Thank you, Jesus. And we just thank God for that. شیرو یو وانٹ ٹو سے اس شکر گزاری کے لیے ہم خداوند کا شکر گزار ہیں۔ خداوند نے ہمیں ایک اس چیز سے بلیس کیا ہے۔ پلیز آپ سب شیرل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند سارے وقت میں اس کے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی اپنی شکر گزاری خداوند کے حضور میں لے کر آنا چاہتا ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ اوکے، اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں۔ ان تمام شکر گزاریوں کو جو خدا نے ہماری زندگی میں عطا کی ہیں، ہم خدا کا شکر کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا باجی رئیسہ سے، اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو پلیز، اور اگر شازیہ باجی یہاں پر ہیں، شازیہ گل،
اوکے ایک دعا میں کروں گا تو اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ندیم بھائی سے کہ وہ پلیز دعا میں رہنمائی کریں. ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور ان تمام شکر گزاریوں کو خداوند کے حضور میں رکھیں, کیونکہ خداوند قادر مطلق خدا ہے. وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ ان کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. وہ ان کو معاف کرتا ہے. اس خوبصورت فدیے کے لیے جو اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے دیا, ہم اس کا شکر گزار ہیں. قادر مطلق زندہ, سچے, پاک اور بزرگ خداوند, میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار ہوں. تیری عجیب اور خوبصورت محبت کے لیے تو ہم سب سے کرتا ہے. خداوند تیرے اس پیار کے لیے تو نے صلیب پر دکھایا. خداوند ہم اس لائق نہیں تھے, لیکن تو نے پھر بھی ہم پر فضل کیا. خداوند جب ہم ایک خاندان کی صورت میں تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ تیری پرستش اور تیری عبادت کر سکیں اور اپنی شکر گزاریاں تیرے حضور میں لے کر آئیں, تو خداوند تو ان تمام شکر گزاریوں کو اپنے حضور میں قبول کر اور ہمیں بڑا گہرا فضل اور ایمان عطا کر, تاکہ خداوند ہم روح جان اور سچائی سے خداوند تیری پرستش اور تیری عبادت کرتے رہیں. اپنی شکر گزاریاں خداوند جو کام ہماری تو زندگیوں میں کرتا ہے خداوند, ان کو خداوند ان کے لیے ہم تیرا شکر کر سکیں. خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں اس عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ ہونا. تیرے پاک اور قدوس نام کی باڑ اس جگہ کے چاروں طرف لگی رہے. تیرا پاک روح خداوند ہمیں سکھاتا رہے, ہماری مدد کرے اور ہمارے ذہنوں کو اپنے عبادت کی طرف اور اپنے کلام کی طرف لگا کر کے. یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خداوند کے نام سے مانگ لیتا ہوں, آمین. خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند خدا, کیونکہ تو ہمارا باپ ہے خداوند. جب ہم اپنی درخواستوں کو تیرے حضور لے کر آتے ہیں تو تو نہ صرف سنتا ہے بلکہ تو ان کا جواب دیتا ہے خداوند خدا. میں خداوند ان ساری شکر گزاریوں کے لیے جو بچوں نے خداوند تیرے تخت کے سامنے رکھی خداوند خدا, خوشی کے ساتھ, شادمانی کے ساتھ خداوند خدا, کہ انہوں نے خداوند اپنے اس وقت کو انجوائے کیا خداوند. میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں سائمن اینڈ جینی کے لیے خداوند. جب سائمن کی ماما آ رہی ہیں خداوند امریکہ سے, ہم خداوند دعا کرتے ہیں خداوند کے ان کے سارے اس وقت میں تو ان کا حامی اور مددگار ہونا خداوند. میں اسٹیو اور شیرل کے لیے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کہ تو نے ان کو ایک اور بیبی کا پھل عطا کیا ہے خداوند خدا, اور تو خداوند ان کو بھرپور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. تیرا شکریہ خداوند, اور دعا کرتے ہیں خداوند اس سارے وقت میں خداوند تو شیرل کے ساتھ ہونا خداوند, اس آنے والے بیبی کے ساتھ ہونا خداوند خدا, اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ان کو بڑی برکت دینا خداوند. اسی طرح خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں سائمہ کے لیے خداوند, اس کے ڈیڈ کے لیے خداوند. تو نے ان کو ہیلنگ عطا کی خداوند. تو نے بیٹی کو خداوند اچھا وقت دیا خداوند کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کے گزارے خداوند, تو اس کو خیریت سے واپس لے کے آیا. ہم خداوند اس بات کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساری شکر گزاریوں کو خداوند شادمانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ خداوند ہم ایک بار پھر تیرے تخت کے سامنے رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند خدا کہ تو اسی طرح اپنا فضل والا ہاتھ خداوند اپنے لوگوں پر رکھ خداوند خدا, اور بھرپور خداوند اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کر. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. اب وقت ہے کہ ہم ایک بار پھر حمد و ثنا خداوند کے حضور میں کریں گے. تو میں ریکویسٹ کروں آپ سب سے کہ پلیز آپ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں, اور ایک اور گیت ہم خداوند کے حضور میں گائیں گے. اس انگلش سانگ آئی سرینڈر آل. اور جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں سرینڈر کر دیتے ہیں تو خداوند جو ہے ہمیں اپنی بلیسنگ سے جو ہے وہ معمور کر دیتا ہے, خاص طور پر جب ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے حضور میں گزارتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو پورے دل سے, پورے جان سے خداوند کے حضور میں لے کر آنا ہے. آئے سب مل کر اس گیت کو گائیں. پلیز آپ سب کھڑے ہو جائیں. Let's all surrender ourselves to our Lord.
precious, all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. प्लीज सब तशरीफ़ रखिए. अब वक्त है कि हम अपनी सप्लीकेशंस, प्रे रिक्वेस्ट जो हैं खुदावन के हजूर में लेकर आएँ. आप में से किसी की भी जो भी प्रे रिक्वेस्ट है, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, सामने आ सकते हैं. प्लीज़, हम सबका ईमान है कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देता है, हमारी दुआओं को सुनता है. तो आप एक ख़ानदान की सूरत में जब हम जमा हुए हैं तो हमारा ईमान है कि जो भी हम अपनी दुआएं और मना जाते हैं खुदावन के हजूर में लेकर आएंगे, वो हमारी सुनेगा. जी नदीम भाई. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं सबके लिए. मैं yesterday I was not feeling well. आज खुदावंद का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सरवत इज़ नॉट वेल. आप देख रहे हैं कि शी इज़ नॉट हियर टुडे. उसको रात से बुखार था, 104 बुखार था, एंड शी इज़ रियली वेरी बैड सिचुएशन. शी बीन टू द डॉक्टर, हैड पफ एंड एंटीबायोटिक्स. तो उसको अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखें. कोई और अपनी प्रे रिक्वेस्ट? ओके, हम सब अनस्पोकन प्रे रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे. पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पर जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन वहाँ पर जारी है, उसको ख़ास तौर पर हम अपनी दुआओं में याद रखें. क्योंकि जब हम मसीह होते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो इन तमाम बातों को जो है
शैतान जो है हमारे सामने लाता है ताकि हम खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें। तो प्लीज़ आप इन तमाम बातों को, इन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हजूर में याद रखें। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपकी है? जी साइमा बाजी, आप प्लीज़ सामने आ जाएं। जिस ख़ास चीज़ के लिए खुदा ने रोज़ा रखवाया था वो मैं भूल गई। मैंने आप लोगों को ये बताना था कि कुछ ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि दुआ और रोज़ा जो है वो हम सब के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मैंने जब मेरे अबू लेटे ही हुए थे तो कहते थे मेरी बम पे ना बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, दर्द सी हो रही है। तो अचानक जब हम लोगों ने देखा तो इतना बड़ा बेड सोर, और हम डर गए। हमने क्या एकदम ये चीज़, क्योंकि दूसरे दिन जो था ऑपरेशन था, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि बेड सोर भी जो है वो बिल्कुल खुदावंद ने आहिस्ता आहिस्ता हील कर दिया, मुकम्मल तौर से वो शिफा पा गए। और मेरे रोज़े का ये मतलब भी था क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी बीमार आदमी को मैंने हाथ नहीं लगाया, इवन कि कोई डेड बॉडी को भी मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था। मुझे घबराहट होती थी, या सारी रात अगर किसी डेड बॉडी को मैं देखती भी थी तो मैं सो नहीं पाती थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैंने अपने अब्बू को संभाला भी अपनी बहनों के साथ मिल के, क्योंकि वो डायपर पे आ गए थे। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि हर लिहाज से, चाहे उनका ज़ख़म था या कुछ भी, खुदा ने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था। तो मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ। उनको दुआ की अभी भी ज़रूरत है क्योंकि वो बुज़ुर्ग के अयाम में है। तो मेरी अम्मी अब्बू के लिए भी दुआ में याद रखें। कोई और अपनी दुआ प्लीज़ कम आ जाए आप प्लीज़, अभी आ जाओ, जस्ट स्टैंड। मसीह में आप सबको सलाम। और मैं काफ़ी हफ्तों के बाद आई हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी नन जो अमेरिका में है, उनका नाम वेरोनिका है, और 2 दिन पहले उनको स्ट्रोक हुआ था और 2 दिन वो आईसीयू में रहे हैं। आज फ़ोन आया कि उनको वार्ड में डाल दिया। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप खुदा से दुआ करें कि खुदा उनको जल्द शफा दे। और इसी के साथ मैं अपने भाभी और भाई के लिए भी दुआ चाहती हूँ कि भाभी लिली जो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हैं और काफ़ी तकलीफ़ में हैं, तो उसके लिए भी दुआ की जाए ताकि खुदा उन सबको आराम दे। और क्योंकि शिफा खुदा के हाथ में है और वो सब कुछ करने में कुदरत रखता है, इसलिए मेरा ईमान है जो हमसे नहीं होता, इंसानों से नहीं होता, उसे खुदा पूरा करता है। मसीह के नाम में आप सबको मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी बहुत वीक हो गई हूँ और मुझे भी लंग्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। मसीह के नाम में हमें उतार भी दें। I want to pray for everyone that has exams. Thank you. कोई और अपनी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आना चाहता है सामने, तो अभी मौका है आपके पास। सॉरी लुइस, यू कैन कम प्लीज। Okay, as in the news, you've probably been seeing what's been happening between Israel and Palestine. I need you guys all to pray that Iran doesn't get attacked, as there's already been enough bloodshed. We don't need any more. I just pray that it doesn't happen.
just keep everyone keep the Middle East in your prayers, please. जैसे कि लुइस ने कहा कि हमें इज़राइल की सलामती के लिए और जो वहाँ पे जंग चल रही है उसको हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो मसीही हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो है परसिक्यूशन का शिकार हैं। और जैसे रुद बाजी ने भी कहा कि हमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखना है, और ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कहीं भी जो हमारे मसीह बहन भाई हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर जो दुख उठाते हैं, हमें ख़ास तौर पर उनको अपनी दुआओं में याद रखना है कि खुदा जो है कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा उन्हें संभालता है, उनकी मदद करता है। और हमें अपने ईमान में मजबूत रहना ताकि हमारी ज़िंदगी में जो है उसके नाम के लिए गवाही हो। मैं बाजी रूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन तमाम बातों को खुदावंद के हज़ूर में लेकर आएँ। हम अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर में झुकाएंगे एक बार फिर। आइए हम दुआ करें। हम सब यहाँ मौजूद हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारा खुदावंद जो है वो दुआएं सुनने वाला खुदावंद है। उसके कान हमेशा हमारी तरफ लगे रहते हैं और जो भी यीशु के नाम से मांगता है वो उसको ज़रूर देता है। हम अपने ईमान से खुदावंद से मांगेंगे। कद्दूस जिंदा जलाली खुदावंद, हम तेरी हजूरी में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि खुदावंद खुदा तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। खुदावंद ये तेरा तख्त है जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये तेरे लोग हैं जो तुझे जानते हैं, तुझे प्यार करते हैं और तेरे पास है खुदावंद खुदा अपनी मनाजातें लेकर आए हैं और जानते हैं कि तू ज़िंदा खुदावंद है और तू हमारी दुआओं को सुनता और है खुदावंद उनका जवाब देता है। खुदावंद खुदा हम शुक्र करते हैं आज के इस कट के लिए खुदावंद खुदा जो यहाँ पर है। खुदावंद तू इनको ब्लेस कर, खुदावंद खुदा इनकी ज़िंदगियों को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, इनको अनॉइंट कर ताकि खुदावंद जब ये इस घर से बाहर कदम रखते हैं तो खुदावंद इनकी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद तेरे नाम से पहचानी जाए और खुदावंद खुदा ये लोग अपने नाम से नहीं बल्कि तेरे नाम से पहचाने जाएं। और खुदावंद खुदा मैं इस वक्त उन सारी बीमारों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद जिनके नाम इस जगह पर इस चर्च में इस मुकद्दस पर खुदावंद रखे गए हैं। खुदावंद खुदा मैं तुझसे दुआ करती हूँ साइमा के मम्मी डैडी के लिए और ख़ास तौर पर डैडी के लिए जो खुदावंद खुदा इस वक्त बेहतर हैं, पर खुदावंद हम उनकी और ज़्यादा शिफा के लिए खुदावंद बेहतरी के लिए और ज़्यादा खुदावंद उनकी बीमारी को खुदावंद हमेशा के लिए खुदावंद तो दूर कर और खुदावंद उनको उनकी हड्डियों को मजबूती दे, उनके खुदावंद जिस्म में और ज़्यादा ताकत और खुदावंद अपने नाम का जलाल खुदावंद उनके सारे कामों से नज़र आए। खुदावंद खुदा हम सारे अपने बुज़ुर्गों के लिए जो इस चर्च में आते हैं खुदावंद जिनको हम जानते हैं खुदावंद हम सबको याद करते हैं क्योंकि खुदावंद खुदा तू ही है जो खुदावंद हमें हमारी बुजुर्गी में भी ताकत बख्शता है। तू हमारी हड्डियों को खुदावंद बचाता है, तू उनको टूटने नहीं देता। खुदावंद ये तेरा वादा है, तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद तू हमें हमारी बुजुर्गी में भी तो हमारे साथ साथ रहेगा, तू हमें ताकत बख्शेगा, हमें चलने की ताकत देगा। और खुदावंद खुदा तेरा वादा हमेशा है खुदावंद अटल है और खुदावंद वो बदलता नहीं। खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने आकर शुक्रगुजारियाँ दी। खुदावंद जिनके एग्ज़ाम है खुदावंद उन बच्चों को तेरे हजूर में लेकर आते हैं। खुदावंद एक एक बच्चे को खुदावंद तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, वो चाहे इस कंट्री में हैं या बाहर हैं या खुदावंद वो तुझे जानते हैं या नहीं जानते, पर खुदावंद तू मिरेकल्स का खुदावंद है। और खुदावंद खुदा तू लोगों के दिलों में, उनके ख़यालों में, उनके खुदावंद खुदा घरों में और उनके खुदावंद जगहों पर जहाँ वो जाते हैं खुदावंद तू अपने मिरेकल्स दिखाता है और खुदावंद लोग तेरे नाम से पहचाने जाते हैं और खुदावंद खुदा तेरा नाम जलाल पाता है।
खुदावंद हम दुआ करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका ईमान है कि तू उनको ए खुदावंद खुदा ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनाएगा, उनको तरक्की बख्शेगा खुदावंद खुदा। उनके ईमान के लिए शुक्र करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू उनको ऐसा जहन दे, ऐसा दिल दे कि खुदावंद वो अपने दिलो जान से खुदावंद मेहनत करें और खुदावंद खुदा तू उनको बरकत दे। और खुदावंद जब तू बरकत देता है, जब तू दरवाज़े खोलता है खुदावंद, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। हालेलुया लॉर्ड जीसस, यू आर अ God of miracles. Yes, Lord. You listen our prayers. You give us all the miracles, Lord, and you gave us the testimonies in our lives, Lord. तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा खुदावंद खुदा, अगले टाइम में जब है खुदावंद हम तेरा कलाम सुनते हैं तो खुदावंद तेरे बंदे के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंद पाकिस्तान से चलकर इस ज़मीन पर आया ताकि वो खुदावंद तेरा कलाम हमारे साथ शेयर करे। खुदावंद खुदा उनके कदमों को, उनके खुदावंद सारे काम को खुदावंद ब्लेस कर। और खुदावंद हमेशा तेरा बंदा इसी तरह जैसे वो अपनी ज़िंदगी में तेरे नाम को जलाल देता रहा है, इसी तरह खुदावंद हमेशा ऐसे ही जलाल देता रहे। खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं मिडल ईस्ट के लिए, ख़ास तौर पे इज़राइल के लिए। खुदावंद वो तेरी चुनी हुई कौम है खुदावंद, तू उसको है खुदावंद खुदा और ज़्यादा ब्लेस कर। पर फिर भी खुदावंद हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि खुदावंद अनजाने में खुदावंद खुदा लोग है खुदावंद और ज़्यादा खून खराबा करें, बल्कि खुदावंद तेरा इत्मीनान जो है खुदावंद समझ से बिल्कुल बाहर है खुदावंद खुदा। हम चाहते हैं कि वो है खुदावंद खुदा इस पूरी दुनिया पर है खुदावंद हुकूमत करे और खुदावंद तेरा जलाल, तेरा पीस है खुदावंद इस सारी दुनिया पर हो। खुदावंद हमारी इस कंट्री के लिए जहाँ हम रहते हैं खुदावंद, जहाँ तू हमें लेकर आया, तूने हमारे लिए चुना कि हम इस ज़मीन पर रहें, इसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। इसके लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि अब जब इलेक्शंस हों तो खुदावंद खुदा तेरा चुना हुआ बंदा यहाँ पर है खुदावंद इलेक्ट हो, ताकि खुदावंद वो इस ज़मीन को, इस जगह को, इस कंट्री को खुदावंद तेरे नाम से चलाए। और खुदावंद खुदा क्योंकि जब तू है खुदावंद इंसान को चुनता है तो वो तेरे ही कलाम को, तेरे ही रस्तों को खुदावंद चुनता है और उसको चलाता है। खुदावंद खुदा हम इसलिए भी तुझसे दुआ करते हैं क्योंकि खुदावंद तूने कहा कि मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। खुदावंद हम पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं खुदावंद, वहाँ पर परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है खुदावंद, तेरे लोग बहुत पिस रहे हैं खुदावंद खुदा, हमारा दिल रोता है खुदावंद। खुदावंद हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर खुदावंद खुदा तू सब कुछ देखता है और सिर्फ तू ही कर सकता है। वहाँ के लोगों को है खुदावंद उनके दिलों को बदल, उनके दिलों में रहम डाल, उनके दिलों में खुदावंद खुदा अपना खौफ डाल खुदावंद। वो तेरे लोगों को खुदावंद कुछ हाथ ना लगा सकें, तेरे लोगों की है खुदावंद वो बेहुरमती ना कर सकें, बल्कि खुदावंद वो तुझसे डरें कि खुदावंद ने एक दिन जजमेंट करनी है, खुदावंद ने एक दिन में सबका हिसाब करना है खुदावंद। उस दिन के लिए उनको तैयार कर खुदावंद, और खुदावंद वो तेरे लोगों को चैन की ज़िंदगी वहाँ पर रहने दें खुदावंद खुदा। इसके लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू जानता है खुदावंद तेरे लोग कितनी मुश्किल में हैं खुदावंद, और तू सिर्फ हम तुझसे दुआ कर सकते हैं और ईमान रखते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है। तू ही खुदावंद सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को जानता, और खुदावंद फ्यूचर खुदावंद तेरे हाथ में है। हम इस सारी दुआ को खुदावंद तेरे प्यारे मुकद्दस जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अभी वक्त है कि जो छोटे बच्चे हैं वो फ्राइडे स्कूल के लिए जा सकते हैं, एज 3 to 10। सिस्टर समीना जो है उनको ज्वाइन करेंगी।
only 3 to 10. All children, please, they are waiting for you. ओके अब जो अब वक्त है कि इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम को सुने, हम 2 बाइबल्स रीडिंग करेंगे, एक वन इन इंग्लिश और एक उर्दू में. मैं सियाना कंडारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ सामने आए इंग्लिश बाइबल रीडिंग के लिए. ये है मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14 to 20. सॉरी 20. ओके, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14 to 28. और इसके बाद बाजी नीलम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 22वें बाब की 14वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक हमारे सामने खुदा उनके कलाम को तलावत करें. Today I'm going to be reading Matthew chapter 28, verse 16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of age." This is the word of the Lord. मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम. कलाम पढ़ने से पहले मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद मुझे अपने लोगों में वापस लेके आया. ऑलमोस्ट 2 माह तक मैं पाकिस्तान में थी और कुछ ज़रूरी काम थे करने वाले जो खुदावंद ने बड़े स्मूथली खुदावंद ने मेरा साथ दिया और सारा काम जो थे मैंने अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए. उसका शुक्र, उसकी तारीफ़ हो. खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती 22 उसका 15 से 22 आयत तक. अट्ठाईस बाब, लेकिन आपने इधर रखा हुआ था. और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया. यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. आमीन. अब वक्त है कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुने. हमारे दरमियान रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर हमारे दरमियान मौजूद हैं. किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, अक्सर वो आते हैं हाउस ग्रुप में और बहुत खूबसूरती के साथ खुदावंद के पाक कलाम को हमारे सामने जो है वो हमें सिखाते हैं. बहुत अच्छे टीचर हैं. मैं अक्सर इनको पाकिस्तान में जो बरकत टीवी है
उसके ऊपर मैं सुनता हूँ, वहाँ पे वो बाइबल स्टडी करवाते हैं और खुदावन ने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपने कलाम से मामूर किया है। तो प्लीज़ आप सामने आएँ, आप सबकी तालियों में पास्टर वसीमुल्लाह को करें। Thank you. The third reading is called Great Commission. The term is formed by the church. It's not the biblical, but this is ecclesiastic authority, so it is given the term Great Commission. The firstly introduced by the Dutch theologian called Justin Wells. And then later on, after 200 years, this term was popularized by Hudson Taylor. So there are some terminologies like the benediction, Kalmat-e-Barkat. ये भी हमने चर्च ने बनाई है इस्तिलाह. The Holy Trinity, जो पाक तसलीस है, ये भी कलीसिया ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है. और ग्रेट कमीशन जो है बाय द ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये उसकी वजह से ग्रेट कमीशन ये हमें मिला है. तो इसको हम देखेंगे 2 एंगल्स के साथ, 2 ज़ाविये हम इसको लगाएंगे to see this great commission. Number 1 is to see this great commission with the eyes of Jesus. कि यीशु मसीह इस ग्रेट कमीशन को कैसे पेश कर रहे हैं. And then the second angle will be with the eyes of the Christians. So मसीहियों ने इस ग्रेट कमीशन को कैसे लिया है. So ये 2 चीज़ें हम समझेंगे कि क्राइस्ट का ज़ाविया क्या है बताने का, बात करने का, और क्रिश्चियंस का ज़ाविया क्या है इसको समझने का और इस पर अमल करने का. इसको हम देखेंगे. Verses 16 and 17 is just scene setting. Jesus instructed his 11 disciples to come over to Galilee and to the, Mount Zion, gather there. And Jesus was speaking his last address to them. तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने इस ग्रेट कमीशन को बताया है. और ग्रेट कमीशन को याद करने के लिए मैं 3 C's का सहारा लूँगा ताकि हमें याद रहे, क्योंकि ग्रेट कमीशन इरशाद आज़म तो हमें याद रहता है. तो इसकी जो डिवीज़न इस तरह से करेंगे कि हम 3 C's के साथ, 3 C's के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. पहला C है C for claim. Claim, Jesus claimed. पहला C है, and verse 18 says like, the all authority in heavens and on earth is given to me. That is Christological claim. Jesus made it. और दूसरा है command. Can go and make disciples, baptize them, and teach them. So threefold ministry is given to the church. So Jesus said, go and make disciples, number 1. Number 2, baptize them who believe. And then the third one is to teach. So ये threefold ministry is given to the church. और तीसरा C है C for comfort. So behold, I will be with you to the end of the earth, to the end of the world. So मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. So C for claim, और फिर C for command, and C for comfort, तसल्ली देना. अब ये तीनों C's जो हैं हमें 3 A's की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं. So they are leading to the 3 A's. 3 C's, they are leading us to the 3 A's. और वो A's क्या हैं? Number 1, claim is leading us to authority. So Jesus' authority is given to us as well. So Jesus is authorized to authorize.
سو یہ پہلی چیز ہے سمجھنے کی کہ اگر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ کسی کو اختیار دے بھی نہیں سکتا. تو اگر اس کے پاس اختیار ہے, he is proving himself as authority and he is giving the authority to the church. اور یہ کلیم کیا ہے؟ I have authority, اور چرچ کو بھی اتھارٹی دی گئی ہے. یہ پہلا جو سی ہے لیڈ کر رہا ہے ہمیں اتھارٹی کی طرف. دوسرا ہے کمانڈ. جیسس کمانڈڈ, کمیشنڈ. اور یہ جو دوسرا کمیشن ہے, کمانڈ جو ہے, از لیڈنگ ٹورڈز اسائنمنٹ, اے فار اسائنمنٹ. سو چرچ از گیون این اسائنمنٹ ٹو ڈو. اور تیسرا جو کمفرٹ ہے, از لیڈنگ اس ٹو ایشورنس. دا تھرڈ سی از لیڈنگ اس ٹو ایشورنس. سو وہ ہمیں ایک یقین دہانی کرا رہا ہے کہ what you are doing, you are not alone. I will be with you till the end of the world. So this is what the outline is. Number one is claim. The claim is to be something, to have some authority, to have some positions. اور خداوند یسوع مسیح کی یہ جو پوزیشنز ہیں, اس نے اپنی زمینی زندگی میں بڑے اختیار کے ساتھ, he was using his authority when he was on this earth, in his teaching, by his character, by his word, by his action. He was showing the authority. And not only in teaching, he showed his authority over death even. So اس نے موت کو بھی موت دے کر اپنا اختیار جما دیا, جسے پولس رسول کہتا ہے, اے موت تیری فتح کہاں رہی ہے, موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. سو ہی ہیز اتھارٹی. اور اب یہاں ایک کلیم اس نے کر دیا ہے کہ جیسس ہیز اتھارٹی ان ہیونز اینڈ آن ارتھ. اب یہ کلیم جو ہے کسی کا نہیں ہے, یہ ایکسکلوسیو ہے. یہ کسی نے کیا نہیں ہے. کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے, کسی رسول کا یہ دعویٰ نہیں ہے, کسی بڑے آدمی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. اختیارات ہوں گے لوگوں کے پاس, پیپل ہیو اتھارٹی, بٹ دے ڈونٹ ہیو اتھارٹی لائک جیسس ان ہیونز اینڈ آن ارتھ. سو یہ اختیار جو ہے اس کے پاس ہے, اینڈ ہی کین پاس آن دس اتھارٹی. ہی کین سبلیٹ ہز اتھارٹی, ہی کین ڈیلیگیٹ ہز اتھارٹی. کیونکہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر میرے پاس نہیں ہو سکتا. میرے پاس اور کرسچنز کے پاس وہی اختیار ہے جو یسوع مسیح کے پاس تھا. اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرے پاس ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر میرے پاس نہ ہوتا, وہ کہتا ہے میرے باپ کے گھر بہت سے مکان ہے, اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا. میرے پاس اختیار ہے, اگر میرے پاس اختیار نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا, I don't have any authority. So I have authority, Jesus said, and I am giving it to you. Authority ہے. اور اگر یہ authority ہمارے پاس ہے, church has authority for what? Go and make disciples. Go and make disciples. اب میں نے بتایا کہ ہمیں we need to see this great commission with two angles. Number one is with Christ eyes. Number two with Christian eyes. یسوع مسیح کی نظروں سے ہم دیکھیں گے تو پھر یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے, کرسچنز کو چاہیے کہ وہ اس کو سنیں. ارشاد اعظم کا مقصد یہ ہے, کمیشن مینس do what Jesus has done. He has said to do. اگر ہم یسوع مسیح کی آواز کو سن نہیں رہے جو وہ کہہ رہا ہے, جیسس جو کہہ رہا ہے, چرچ کی ذمہ داری کیا ہے, وہ اس کو سنیں. اور سننے کے ہمیشہ 3 مراحل ہوتے ہیں. سننا صرف یہ کیجول ہیئرنگ نہیں ہوتا, صرف کیونکہ ان کانوں میں بہت ساری ایسے آوازیں ہوتی ہیں جو ہم سننا بھی نہیں چاہتے تو ہم سنتے ہیں. لیکن جو گریک انڈرسٹینڈنگ آف لسننگ ہے, ٹو ہیئر, وہ یہ ہے کہ
اگر ہم نے کسی چیز کو سنا ہے تو ہم اس سنی گئی چیز کو اپنے برین میں لے جائیں اور وہاں جا کے اس کی ایویلیویشن کریں کہ جو میں نے سنا ہے اس کے اوپر میں نے ڈیسیژن کیا کرنا ہے، اس کو انٹلیکچولائز کریں، اس کو اوبے کرنا ہے یا اوبے نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے سننے کی جو تیسری سٹیج ہے وہ ہے اس سنی گئی چیز کو عمل میں لے کر آنا، ٹو ایکٹ اپون۔ یہ 3 سٹیجز میں یہ اگر لسننگ جو ہے از ناٹ گون تھرو دیز 3 سٹیجز، اٹ مینس اٹ از ناٹ لسنڈ، سنا ہی نہیں ہے۔ اور موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، جو یسوع مسیح نے کہا اس نے کہا، لیکن ہم نے سنا ہی نہیں، اور اگر سنا تو غلط سمجھا۔ اور یہاں بھی یہی سچویشن آئی ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو یہی سین جو ہے یہ اس کی اسینشن کا سین ہے کہ خدا یسوع مسیح صعود فرما رہے ہیں، اور صعود فرمانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو پھر تم کیا ہوگے؟ تم زمین کی انتہا تک، یروشلم سے لے کر یہودیہ، سمیریا اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یسوع مسیح نے کہا، اور جیسے آج ہم کیجول لسننگ کرتے ہیں، اس وقت بھی شاگردوں نے کیجول لسننگ کی، انہوں نے سنا اور سنے کو انسنا کر دیا۔ یسوع مسیح نے یہ کہا، گریٹ کمیشن یہ تھا کہ جاؤ اور شاگرد بناؤ۔ پہلا کمانڈ کیا تھا؟ جاؤ اور شاگرد بناؤ۔ اور ہم نے سنا تو ٹھیک، لیکن سمجھا ٹھیک نہیں۔ جیسے آج بھی ہم یہی کرتے ہیں، شاگرد بھی ہماری طرح ہی لوگ تھے، ہماری طرح کے تھے، وہ بھی کیجول لسنرز تھے۔ انہوں نے سنا لیکن سمجھا نہیں، اور جب سمجھا نہیں تو غلط سمجھا، اور اگر غلط سمجھیں گے تو اس کا رزلٹ بھی غلط نکلے گا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے if we don't understand the scripture we will not interpret correctly، ہم نہیں اس کا صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کر سکیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اور شاگرد بناؤ۔ ہم نے یہ سمجھ لیا، مس انڈرسٹینڈنگ کی ہم نے، کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ گو اینڈ بی دا ٹیچر آف آل دا نیشنز۔ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا، اور آج اسی پر ہی ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم استاد بنے بیٹھے ہیں، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ استاد کو زیادہ دیا جاتا ہے، اسے زیادہ لیا جائے گا۔ تو ہم نے اس کو غلط سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ جاؤ اور شاگرد بناؤ، اور اگر مجھے کوئی کہے کہ جا کے شاگرد بناؤ تو میں یہ سمجھوں گا کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور لوگوں کے استاد بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا بی اے ڈسائپل اینڈ میک دا ڈسائپلس۔ ہم خود تو شاگرد بنے نہیں ہیں اور استاد بن گئے ہیں اور لوگوں کو شاگرد بنانا شروع کر دیا۔ ہم بھی شاگرد ہیں، اور ہماری منسٹری بھی ٹو میک ڈسائپلس، ہمیں شاگرد بنانا ہے۔ اس لیے کہ شاگردوں نے جو یسوع مسیح نے کہا، کلیسیا نے وہ سنا نہیں، شاگردوں نے وہ سنا نہیں، اور ترجمہ اپنا کر لیا، انٹرپریٹیشن اپنی کر لی کہ یسوع مسیح نے تو مجھے استاد بنانے کے لیے بھیجا دنیا میں۔ اس نے کہا جاؤ ساری دنیا کے استاد بن جاؤ۔ اور استاد نہیں سیکھتا، ذہن میں رکھیں، شاگرد سیکھتا ہے۔ استاد کبھی نہیں سیکھتا، کیونکہ شاگرد جو ہے اس کے 3 اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، جو ڈسائپلز ماتھیتیس جو گریک میں ہے، 3 اس کی بڑی کوالٹیز ہے۔ نمبر 1، ڈسائپل از آلویز گڈ لسنر، وہ اچھا سننے والا ہوتا ہے۔ 3 L's ہیں، یہ جو کوالیفیکیشن ہے شاگرد کی جو بائبل مقدس میں، وہ 3 L's کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔
L for listener. जो यीशु मसीह का शागिर्द है वो सुनने में तेज होता है और बोलने में धीरा होता है. जेम्स ने कहा है कि हर शख्स सुनने में तेज और बोलने में धीरा हो. हम बोलने में तेज और सुनने में धीरे हैं, इसलिए कि हम भी उन्हीं शागिर्दों में से एक हैं जिन्होंने गलत सुना. बोलते ज़्यादा थे, सुनते कम थे. और जो कम सुनता है वो फिर गलत बोलता है, जो ज़्यादा सुनता है वो ठीक बोलता है. यीशु मसीह को ज़्यादा सुनने की कोशिश करें. जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना आप कम बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना हम कम सुनेंगे. जब हम बोल रहे होते हैं, अब मैं बोल रहा हूं, मैं सुन नहीं रहा, आप सुन रहे हैं. जब हम बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उस वक्त हम बोल नहीं रहे होते. सो खुदावंद यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री हमें 3-fold मिनिस्ट्री दी है, उसने मेक डिसाइपल्स, बैप्टाइज देम एंड टीच देम. ये ग्रेट कमीशन का हिस्सा है. और ये जो असाइनमेंट मिली है, द चर्च इज असाइन्ड द मिनिस्ट्री. उसने खिदमत दे दी है और शागिर्द बनाना है हमने, तो 3 L's जो है हमने कलीसिया को देने हैं. नंबर 1, मेक द चर्च अ गुड लिसनर. शागिर्द जो होता है वो बहुत खूबसूरती से सुनता है. गुड लिसनर इज अ क्वालिटी ऑफ अ डिसाइपल. नंबर 1. नंबर 2, जो डिसाइपल होता है वो सिर्फ लिसनर नहीं होता बल्कि लर्नर होता है. वो सीखने में लगा रहता है. नंबर 2L, वो सीखने में लगा रहता है. वो कोशिश करता है कि मैं ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी. उसमें एक जुस्तजू होती है, क्यूरियोसिटी होती है टू लर्न मोर एंड मोर. और जब हम ये चीजें छोड़ देते हैं, हम लिसनिंग छोड़ देते हैं, लर्निंग छोड़ देते हैं, हम डिसाइपलशिप को डिस्क्वालीफाई कर रहे होते हैं. और आज शागिर्द कम है दुनिया में, उस्ताद ज्यादा हैं, क्योंकि डिसाइपलशिप की जो क्वालिफिकेशन है उसको हम हासिल नहीं कर रहे. और वो है गुड लिसनर, गुड लर्नर एंड लॉयल. 3rd L इज लॉयल. जो लिसनर नहीं है वो लर्नर नहीं है, और जो लिसनर और लर्नर नहीं है वो लॉयल भी नहीं है. क्योंकि लॉयल्टी आनी है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से. जो लिसनर नहीं है वो लर्नर नहीं है, जो लर्नर नहीं है वो लॉयल भी नहीं है. और यही वजह है कि आज क्रिश्चियन लॉयल्टी इज अंडर क्वेश्चन. मसीही वफादारी जो है ये इसके ऊपर सवालिया निशान है. हम मसीही होते हुए भी हम मसीही नहीं हैं, इसलिए कि लॉयल्टी नहीं है. हमारे ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे मसीही ईमान के ऊपर. क्यों? इसलिए कि लिसनर नहीं है, लर्नर नहीं है और लॉयल नहीं है. ये माथेतेस डिसाइपल्स जो होता है वो होली स्पिरिट से डिसिप्लिन्ड हो जाता है. इस डिसाइपल इज डिसिप्लिन्ड बाय द होली स्पिरिट. वो डिसिप्लिन हो जाता है और वो लिसनर हो जाता है, लर्नर हो जाता है और लॉयल हो जाता है. ये जो अथॉरिटी है, गो एंड मेक डिसाइपल्स, ये अथॉरिटी इज गिवन बाय क्राइस्ट टू द क्रिश्चियंस. और हम जो क्रिश्चियंस हैं, हमने बतौर क्रिश्चियन तो इसको लिया नहीं है जो क्राइस्ट ने कहा है. और ये शागिर्दों ने भी ऐसा किया. आपको पता होगा कि यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बाद, असेंशन के बाद, ये 2-2.5 साल का अरसा है. यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम कुव्वत पाओगे, जब रूह कुदस नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, और जब तुम कुव्वत पाओगे तुम फिर यरूशलेम से शुरू करोगे और यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे. अब ये जो गवाही का काम था ये उस वक्त शुरू होना था एक्ट्स 1:8 में. एक्ट्स 1:8 में ये शुरू हो जाना चाहिए था. जब तुम कुव्वत पाओगे तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे. उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने गवाही देने को पसंद नहीं किया, बल्कि वो एक कंफर्ट जोन में रहना शुरू हो गए.
यीशु मसीह ने कहा था असेंशन के वक्त सऊद फरमाते हुए कि वेट करो, ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और अगर कुव्वत का लिबास मिल जाए तो फिर नहीं ठहरे रहो, फिर निकलो, फिर एवेंजलिज्म करो, मुनादी करो। जैसे हमने सुनते, उन्होंने भी नहीं सुना, और वो यरूशलेम में ही ठहरे रहे। उनको कहा गया था कि जब कुव्वत का लिबास मिले तो फिर ठहरे नहीं रहो, और वो ठहरे रहे, एक कंफर्ट जोन में रहे। तो फिर खुदा ने पौलुस रसूल को तैयार किया, और पौलुस रसूल के जो पहले 3 साल हैं वो उसकी अपोजिशन मिनिस्ट्री है, वो अपोजिशन लीडर है वो। और ये भी मिनिस्ट्री खुदा ने उसे दी है इसलिए कि शागिर्दों ने जो कहा गया था वो नहीं सुना। अब परसिक्यूशन जो है, हम दुआ करते हैं परसिक्यूशन के लिए ना हो। शागिर्दों के ऊपर जो परसिक्यूशन आई है अमाल 8:1 में आई है, अमाल की किताब एक्ट्स 1:8 में आई है। जब इसलिए कि उन्होंने 8:8 का इनकार किया है और 8:1 ने परसिक्यूशन शुरू कर दी है। आप देखें यही लिखा हुआ है, अमाल 1:8 में कमांड मिला है कि नहीं ठहरे रहो, अब निकलो। वो फिर भी ठहरे रहे, उन्होंने नहीं माना, और फिर 6 बाब में 7 बाब में स्टीवन का कत्ल हो गया है। परसिक्यूशन, ये पौलुस रसूल की जो अपोजिशन है, ये पौलुस रसूल ने इसको, थैंक यू, पौलुस रसूल ने ये पहला काम ये किया है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जो उन्होंने अबे नहीं किया, यीशु मसीह ने पौलुस रसूल को तैयार करके पहले जो ठहरे हुए थे उनको यरूशलेम से निकाला कि भाग जाओ यहां से, यहूदिया में जाओ, सामरिया में जाओ और जमीन की इंतहा तक जाओ। ये पौलुस रसूल ने पहले काम करवाया, पहले खुदा ने ये काम करवाया। ये जो परसिक्यूशन है जो शागिर्दों के ऊपर आई है, ये खुदावंद यीशु मसीह की नाफरमानी की वजह से आई है। ये उनके ईमान का इम्तिहान था, टेस्ट था उनके ईमान का, क्योंकि उन्होंने जो यीशु मसीह ने कहा था वो नहीं किया। वो लिसनर नहीं थे, लर्नर नहीं थे और लॉयल नहीं रहे। और पौलुस रसूल को तैयार किया गया, उसने यरूशलेम में मसीहियों को मारना शुरू कर दिया। यहां से हंका, वो यहूदिया में चले गए, यहूदिया में गया, वहां से हंका, वो आगे सामरिया में चले गए, सामरिया से जमीन की इंतहा तक फैल गए, और फिर क्रिश्चियनिटी फैली है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहो उस वक्त तक जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। सो मेक डिसाइपल्स, नंबर 1, बैप्टाइज देम हु बिलीव, और नंबर 3, टीच देम, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें सिखाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है, चर्च की जिम्मेदारी है। और तीसरा सी जो है वो है कंफर्ट। ये लीड करता है हमें, कंफर्ट जो है वो लीड करता है एश्योरेंस के साथ। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ग्रेट कमीशन जो है वो 3 C's के साथ उसको हम प्रेजेंट करते हैं। यीशु मसीह ने दावा कर दिया है कि इख्तियार मेरे पास है, और वही इख्तियार मैं तुम्हें दे रहा हूं। चर्च के पास अपना इख्तियार नहीं है, बल्कि क्राइस्ट का दिया हुआ इख्तियार है। कौन सा? शागिर्द बनाने का, बपतिस्मा करने का और टीच करने का। आज ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि शायद हम अच्छे लिसनर नहीं हैं, हम अच्छे लर्नर नहीं हैं और लॉयल भी नहीं हैं, क्योंकि जो 3 चीज़ें 3 L's रखते हैं वो कामिल शागिर्द होता है। शागिर्द के लिए 3 L's का होना बड़ा ज़रूरी है। और उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब हम कहते हैं खुदा हमारे साथ, तो अगर इसको हम टर्मिनोलॉजी करें तो क्या लफ्ज़ बनेगा? अगर हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, इसकी हम टर्मिनोलॉजी, बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी बनाएं, पर आनियातनामे में यह बयान की गई है इमैनुअल। इमैनुअल का क्या तर्जमा है? हाँ, देखो मैं दुनिया के आखिर तक इमैनुअल हूं। यसाया ने उसका नाम इमैनुअल रखा था। न्यू टेस्टामेंट में उसका नाम इमैनुअल नहीं रखा, बल्कि यसू रखा गया था।
یسایہ نے اس نے کہا تھا کہ دیکھو ایک باری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام کیا رکھے گی؟ ایمینول رکھے گی. لیکن جب کنواری کے بیٹا وہ اس نے ایمینول نہیں رکھا, اس نے یسوع رکھ دیا. اور جب وہ پیدا ہوا تو یوحنا 1:14 میں لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. یہ درمیان رہا سے مراد یہ ہے اور وہ ایمینول تھا. ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. یوحنا 1:14 میں یہ لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا, یعنی ہی واز ایمینول. اور جب خدا میں یسوع مسیح آسمان پر گئے ہیں, زمینی سفر شروع کیا, ایمینول تھا. زمینی سفر ختم کیا, اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ایمینول ہوں, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو یہ ایشورنس ہے. سو اگر آج ہم یہ منسٹری کرتے ہیں, اظہار ثانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پچھلے 2 ہفتوں میں اظہار ثانی سے گزرا ہوں. ہم نے صرف دعا کی ہے. 2 ہفتے ہمارے اوپر ویسے ہی اظہار ثانی تھی جیسی سرگودا سے واقعہ ہوا ہے. آپ کو پتا ہے سرگودا کا واقعہ؟ سیم یہی میرے اوپر ہوا ہے. لیکن ہم نے دعا کی ہے, ہمیں بھی بھاگنا پڑا, اسکیپ ہونا پڑا. لیکن ہم نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ پاکستان چھوڑ کے آنا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں زمین کی انتہا تک بھیجا ہوا ہے. یہ سیم میرے ساتھ بھی یہی ہوا. لیکن ہماری خدا کی مدد تھی کہ ہم بچ گئے وہاں سے. سب پوری فیملی ہمیں اسکیپ کرنا پڑا, وہاں سے نکل گئے ہم. میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا کہ میں اس کو پاپولرائز نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن اظہار ثانی ہے, لیکن ہمارے فیتھ کا امتحان ہے, ہمارے ایمان کا امتحان ہے. ہمیں ارشاد اعظم کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا ہم نے سنا ہے, جیسا یسوع مسیح نے کہا ہے. ارشاد اعظم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یاد کر لیں اس کے جاؤ اور ساری دنیا کو شاگرد, نہیں. ہم نے باقاعدہ یسوع مسیح کا کلیم جو ہے اس کو ماننا ہے کہ اس نے اختیار ہمیں دیا ہے. نمبر 2, اس نے کمانڈ ہمیں دیا ہے, حکم دیا ہے کہ جاؤ. اور اگر ہم حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر اظہار ثانی کا ہونا ضروری ہے. اظہار ثانی پہلی صدی میں انجیل کی بشارت کا سبب بنی ہے. انجیل کی بشارت ہوئی ہے اور پھر اس نے صرف ہمیں بھیجا نہیں ہے بلکہ اس نے کہا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. I am Emmanuel. So we need to listen what Jesus said. We need to learn what he has taught us. And we need to be loyal to him. In Jesus' name. Amen. تھینک یو پادری صاحب خوبصورت کلام کے لیے, اور تھینک یو آنے کے لیے بھی. یو آر دا پارٹ آف دا فیملی, آپ ہمارے اس خاندان کا حصہ ہے. آپ جب بھی آتے ہیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں. تھینک یو فار دیٹ. 2 نوٹسز میرے پاس ہیں. سب سے پہلے 29 جون کو ہماری فیملی پکنک ہے. پلیز اپنے نام جو ہیں وہ مجھے دینا شروع کر دیں. £12.50 جو ہے وہ ٹکٹ ہے پر پرسن. اور اگر آپ کھانے کا ارینج ساتھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے سو دیٹس فائن. لیکن اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فش اینڈ چپس کا ارینج کریں تو 550 کا جو ہے وہ کھانا ہے. 2 بسز کا ارینج کیا گیا ہے. سو پلیز جلد از جلد آپ مجھے اپنے نام دے سکتے ہیں. سیکنڈ 10 اگست کو ہماری اینول کنونشن ہے جو ہم نے 2 سال پہلے سے شروع کی ہے. سو پلیز کیپ ان یور پریئر. اس کے لیے ہم نے پاسٹرز کو آرگنائز کر رہے ہیں, ارینج کر رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں. تو اپنی دعا میں رکھیں کہ اچھے خدا کے خادم آئیں اور خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم مورس اینڈ پوجا. 2-3 ویک ہو گئے ہیں ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں. ذرا آ جائیں, سامنے آ جائیں. زوردار تالیوں میں ویلکم کریں گے ان کو. مورس اینڈ پوجا جو ہیں دے آر آور فیملی ممبرز ناؤ. ریگولرلی آ رہے ہیں. دونوں فانم روڈ پہ رہتے ہیں. گاڈ بلیس یو. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, آپ کیا کرتے ہیں اور کب سے ہیں یہاں پہ؟ ہیلو, السلام سب کو. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਨਮ ਰੋਡ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜੋਬਲੈਸ ਹੈਗਾ. ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ. ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਓਕੇ, دیٹس گڈ. سو پلیز ویلکم دیم اور ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. دونوں بچوں کو خداوند ان کو برکت دے اور خداوند اپنے جلال کے لیے ان کو استعمال کرے. اور بھائی نے جیسے بتایا ہے کہ
Okay, he is looking for the job, so if anybody can help for that, so please speak to me, or you can directly speak to him as well. Thank you beta, God bless you. आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आज के कलाम के लिए। आज की होस्ट जो है वो बाजी नोना और फैमिली है, हम उनके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे कलाम के लिए खुदावंद, ग्रेट कमांडमेंट के लिए खुदावंद, जो तूने खुदावंद अपने शागिर्दों को दिया खुदावंद, जो तूने हमें दिया खुदावंद, कि दुनिया के इंतहा तक जाएं खुदावंद तेरे कलाम को लेकर खुदावंद। हम दुआ करते हैं एक बार फिर खुदावंद तेरे पाकरू के लिए खुदावंद, जो तेरे कलीसिया को, तेरे चर्च को दिया गया खुदावंद, ताकि खुदावंद भरपूर फुल अपनी ताकत के साथ, जुर्रत के साथ खुदावंद उस मीठे पैगाम को, उस प्यार के पैगाम को, उस सुलह के पैगाम को, उस मोहब्बत के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खादम के लिए जिसने आज तेरा कलाम हमें दिया खुदावंद। तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद ये बीज जो बोया गया है खुदावंद, ये 100 गुना फल लाए खुदावंद। हम खुदावंद आज एक बार फिर उन तमाम बीमारों के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं जिनके नाम तेरे सामने लिए गए हैं खुदावंद। हम दुआ करते हैं कि तू भरपूर अपना फजल वाला हाथ सब पर रखना और सबको अपनी हीलिंग अता करना, शिफा देना खुदावंद। मैं बाजिनोना के लिए, साइमन के लिए, सारे ख़ानदान के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ। आज शाम के होस्ट हैं खुदावंद, तो इनके साथ होना, उनको बरकत देना। तेरा शुक्रिया खुदावंद, तेरे दिए हुए में से जो इन्होंने दिया है खुदावंद, दुगना और चुगना अता करना। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कामों में सर्व करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। Just wanted to make a small request कि अगर हम 8 बजे शुरू कर दें अपनी इस मीटिंग को, तो 8:30 बजे हम 9:30 बजे हम ख़त्म कर लिया करेंगे। सो आज हमने 8:15 बजे तकरीबन मीटिंग को शुरू किया। थैंक यू वेरी मच पीपल दोज हु केम अर्ली। सो 8 बजे का शुरू का मतलब ये है कि हमें 7:45 यहाँ पे होना चाहिए। अगर 7:45 हम यहाँ पे होंगे, 8 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी और 9:30 बजे ख़त्म हो जाएगी, एंड आप खाना खा के जल्दी घर भी वापस जा सकते हैं। आज सरबत नहीं है, so I would request some ladies, please help to serving the food and clear up there as well. So Saima is there as well, and Jenny and Iram is there, Mirab is there. So please help to serve the food. Thank you very much. God bless you all. हम सब हॉल की तरफ जाएंगे।